करने का सिला नेकी करने का अपनी टीम के पर रिकॉर्डिंग जो चल रही है वो पुरानी रिकॉर्डिंग है। हम साथ रहते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, लेकिन वो पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है नेकी करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दिन है मंगल का और आज 13 अक्टूबर है। आज की इस वीडियो में आपके साथ टिक टॉकर आयशा अकरम और रैम्बो के जो केस है उसके हवाले से अहम तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है आयशा अकरम के हवाले से। तफसीलात आपको आगे चल के बताता हूं। और दूसरा जो है, आज इस केस में समाअत थी ज़िला कचहरी में। रैम्बो समेत 11 मुल्ज़मान को आज ज़िला कचहरी में पेश किया गया। उस समाअत के दौरान क्या हुआ, उस समाअत के दौरान अदालत के अंदर क्या हुआ और अदालत के बाहर क्या हुआ, ये आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगा। और आखिर में आपको चल के बताऊंगा इकरारुल हसन ने इस पे माफ़ी मांग ली है और उसका एक जो है बाकायदा एक पूरी वीडियो आई है, वो शायद आप देख चुके होंगे। थोड़ा सा उसका आपको उसकी बात करेंगे और साथ ये भी बताऊंगा कि यासिर शामी अब तक क्यों गायब है और यासिर शामी सामने क्यों नहीं आ रहा। आज की इस वीडियो में इन 3-4 चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ एक अपडेट हुई थी और वो ये हुई थी कि जो आयशा अकरम है उसने एक दरख्वास्त बाकायदा तौर पे जो है वो दे दी है, जो अली शाह है या ख़ान बाबा भी उसको कहते हैं और बादशाह भी कहते हैं, रावलपिंडी का रिहायशी है, उसके ख़िलाफ़। और कहा कि जी मुझे इंटरनेट कॉल्स आ रही हैं और मुख्तलिफ बाहर के ममालिक के नंबरों से कॉल्स आ रही हैं, मेरी जान को ख़तरा है बाहर की और इंटरनेट कॉल्स की वजह से उनका नंबर नहीं दे सकती, लेकिन जो है मुझे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। ये उसने एक बाकायदा थादरा थाने में दरख्वास्त दे दी थी। अब उसके बाद क्या हुआ, आपको पता है कि रैम्बो जो है वो गिरफ़्तार है और 8 मुल्ज़मान पहले गिरफ़्तार हुए थे। 3 मुल्ज़मान जो है वो गुज़श्ता रोज़ गिरफ़्तार किए पुलिस ने और CIA के हवाले कर दिए। आज इन 11 मुल्ज़मान को ज़िला कचहरी में पेश किया गया और इनका जो है 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म हुआ था। रैम्बो समेत जो 8 लोग थे और जो कल 3 गिरफ़्तार हुए आज उनको पेश किया गया। मुल्ज़मान के जो है ज़ाहिरी बात है, जो पुलिस थी CIA जो थी उन्होंने मज़ीद रिमांड मांगा, लेकिन जो मुल्ज़मान के वकला थे उन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की। मुल्ज़मान के वकला ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि जिन अफराद को गिरफ़्तार किया गया है और अब जो खातून ने कहा है कि ये मुल्ज़मान मुलव्विस हैं, ये तो वहाँ पर वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि इस खातून को बचाते रहे। आयशा अकरम की ऑडियो भी सामने आ गई है जिसमें वो रकम का भी मुतालबा कर रही है, तो इसलिए ये लोग अकेले मुल्ज़िम नहीं हैं। ये मुल्ज़मान के वकील ने कहा आयशा को इन तमाम मामलात का पता था और आयशा भी बराबर की शरीक है। इस पे जो है एक अजीब सी बात जो मुल्ज़मान के वकील ने की, उसने कहा जी इन मुल्ज़मान से हमें मिलने भी नहीं दिया जा रहा, क्या ये कुलभूषण यादव हैं कि इनसे नहीं मिलना जा रहा। फिर वो कहता है कि अभी जो है प्रोसिक्यूशन के वकील ने जो है इसके ऊपर कहा कि जी तफ्तीश अभी मुकम्मल नहीं हुई है, 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हुआ था जो कि अभी जो है काफ़ी नहीं है, हमने मज़ीद रिकवरियाँ करनी है और मज़ीद तफ्तीश करनी है, इसलिए हमें मज़ीद जो है तहकीकात होना बाकी है, इसलिए अभी जो है हमें मज़ीद रिमांड दिया जाए, जिसके ऊपर अदालत ने जो है वो फ़ैसला महफूज कर लिया और थोड़ी देर पहले जो है अदालत ने ये फ़ैसला सुनाया है। फ़ैसला क्या आगे चल के आपको बताता हूँ। गिरफ़्तार मुल्ज़मान जो है जब वो उनको अदालत में पेश किया गया, उनकी फुटेजेस आपने देखी होंगी, तो वो बेचारे धाड़े मार मार कर रो रहे थे, वो ख़ुद भी और उनके लवाहिकीन भी। अब जो है वो साथ उनके लवाहिकीन ने ये मुतालबा भी किया कि उनके लवाहिकीन ने यह मुतालबा किया कि टिक टॉकर आयशा को गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चों को जो है वो बेगुनाह गिरफ़्तार करवाया है, उसने दरअसल सारा कसूर आयशा का है। अब जो है पुलिस जो है अब जो आयशा के ख़िलाफ़ कार्रवाई का है उसके हवाले से आपको बता देता हूँ कि पुलिस ने जो है वो आयशा के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे कार्रवाई का फ़ैसला कर लिया है और आयशा को एक्सपेक्टेडली जब ये वीडियो अपलोड होगी या शाम तक जो है वो आयशा को एक्सपेक्टेडली गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, जो मेरी इत्तलात हैं। पुलिस का ये जानना है, पुलिस को जो रैम्बो का मोबाइल है उससे जो मवाद मिला है और उससे जो वीडियोज़ मिली हैं, पुलिस ने इस नतीजे पर पहुंची है कि ये जो वीडियोज़ और मवाद है ये आयशा की अपनी मर्ज़ी से बनवाया गया है और ये वीडियोज़ और ये मवाद बनवाने में आयशा की अपनी मर्ज़ी शामिल थी। ये एक एक्ट है जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट PICA, इसके तहत जो है ये कार्रवाई का फ़ैसला हुआ है और ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो लीक हुई थी अब उनके जो है उनके हवाले से पुलिस ने
پیکا والی دفعات لگانے کے لیے دیگر ڈپارٹمنٹ سے رائے صبح طلب کی تھی، اور اب وہ رائے پولیس جو ہے اس کو تقریباً مل چکی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اس ایکٹ کے تحت جو ہے قابل اعتراض مواد بنانا یا اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا، یہ ممانعت ہوتی ہے اس چیز کی۔ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس فرد کی اس میں مرضی شامل تھی یا اس فرد نے یہ مواد خود بنا کر اپلوڈ کیا ہے، تو ایسے ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے اوپر مقدمہ کیا جاتا ہے اس ایکٹ کے تحت، اور پھر اس کی جو سزا ہے وہ کم از کم 7 سال ہے۔ تو آج عائشہ کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ سارا معاملہ جس میں پاکستان کی بھی بدنامی ہوئی، کچھ لوگ بھی بدنام ہوئے، کچھ بے گناہ گرفتار ہوئے، کچھ جو ہے مطلب اس میں تو بہت کچھ ہے اس کیس میں۔ میرے خیال سے اس کیس میں جتنے بھی لوگ ایکچولی شامل ہے، چاہے وہ ریمبو ہے، عائشہ ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، میرا خیال سے ان کو قرار واقعی سزا اس لیے بھی ملنا ضروری ہے کہ اس قسم کے کیسز کو مثال بنایا جانا چاہیے۔ اس میں جو ہے ٹھیک ہے ایک ہمدردی کا عنصر شامل تھا، کسی خاتون کے ساتھ اس قسم کا فیل کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ کسی خاتون کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی عزتیں اچھالتی پھرے اور ان عزتوں کی بچانے کے بدلے پیسے مانگے، اور یہ سارے معاملات جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرے۔ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اب اس کے اوپر کیس کے اوپر مزید ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں۔ بہرحال اس کیس میں ایک اور چیز، ہاں یہ فیصلہ جو ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ اب جو ہے ان لوگوں کا 2 روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے ان 11 ملزمان کا مزید عدالت نے منظور کر لیا ہے۔ ان ملزمان کو 2 روز کے جسمانی ریمانڈ کے بعد دوبارہ عدالت میں 2 روز بعد پیش کیا جائے گا۔ اب آپ کو بتا دیتا ہوں یاسر شامی کہاں ہے۔ اقرار نے کل ایک ویڈیو کی تھی اور اس نے بڑی معافیاں مانگی تھی، اور اس نے وہ ابدیدہ بھی ہوئے تھے، رو بھی رہے تھے۔ بہرحال ظاہر ہے معافی جو ہے وہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو، میرے خیال سے معافی مانگنے والے کو معاف کر دینا یہ بہت بڑی بڑائی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کا بالکل علم نہیں تھا کہ یہ معاملہ، اب تو اس نے باقاعدہ طور پہ عائشہ کو ذہن کی گندگی، کرپشن اور اپنے آپ کو جو ہے سودا، عزت کو بیچنے والا، اور یہ سب کچھ کہہ دیا ہے عائشہ کو اقرار نے، اور اس نے اس پہ باقاعدہ معافی مانگ لی، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگوں کی عزت کو بھی رسوا کرنے والی خاتون ہے۔ اس نے اس سے بہن کا ٹائٹل بھی واپس لے لیا، اور اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایسی عورت کو بہن کہنا چاہیے جو یہ سارا معاملہ خود کر رہی ہو، اور اس نے اس کا حوالہ دیا آڈیو لیکس کا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ کیونکہ میں مل چکا ہوں تو اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ آڈیو ریمبو اور عائشہ کی ہی ہے۔ بہرحال اس میں اس نے یاسر شامی کے حوالے سے بھی بتایا، اس نے کہا یاسر شامی کے حوالے سے بھی میں یہ بات کر رہا ہوں، اور ساتھ اس نے یہ خبر بھی دی ہے کہ یاسر شامی اس لیے منظر سے غائب ہے کہ یاسر شامی کو کووڈ ہوا ہے، کرونا کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ رہا، اور اس کے لیے دعا کی بھی اقرار نے درخواست کی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سارے معاملات کو، امید ہے جلد از جلد معاملات حل ہو جائیں گے، اب عائشہ بھی گرفتار ہوگی، اور یہ چیزیں ساری جو ہے یہ میرے خیال سے کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ یہ دراصل ہوا کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو سے تھے، آنے والی کس ویڈیو تک اجازت دیں، اور بھی بہت ساری اہم ڈیولپمنٹس اور بہت سارے کیسز کی ہو رہی ہیں انشاءاللہ، اور اس میں بھی جو اہم ڈیولپمنٹس ہوں گے اگلی کس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنے، آنے والی کس ویڈیو تک اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نابود کرے، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔